बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। जिस किस्म की ज़िम्मेदारी का और समझदारी का सबूत देना चाहिए था रियासत को या रियासती इदारों को, वैसी ही ज़िम्मेदारी और समझदारी का सबूत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दे दिया। तहरीक-ए-इंसाफ ने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 24 घंटे गुजरने के बाद जवाब दिया, बल्कि 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। और उसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे और साथ में असद कैसर साहब थे। ये तीनों लोग बैठे और उन्होंने बड़ा तफसीली जवाब दिया DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जो अहम बात मुझे इसमें लगी कि इन्होंने बड़े तरीके से जवाब दिया, और जिस तरह DG साहब ने गाली दी, बदतमीज़ी की, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो उन्हें ज़ेब नहीं देते। उन्हें तो चले, उनकी अपनी शख्सियत है, हो सकता है उनकी आदत हो इस तरह की गाली बदतमीज़ी करना, लेकिन जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है उसका तकद्दुस उन्हें रखना चाहिए था और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल मैं बड़ा सोचता रहा 24 घंटे तक कि एक्चुअली ये DG साहब ने किया क्या, ये क्यों कर दिया उन्होंने, इतना बड़ा अपने पाँव पे कुल्हाड़ा क्यों मारा उन्होंने। तो जो मुझे वन लाइनर इसका समझ आया ना, वो ये है कि DG ISPR अहमद शरीफ साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज पर अब तक का सबसे बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। यानी फ़ौज का हमेशा से ये कहना था कि वो सियासत में किरदार अदा नहीं करते, वो सियासत के अंदर नहीं रहते, ये चीज़ उनके लिए छेड़ बन चुकी थी। तो DG ISPR ने एक सियासी लीडर को, उस सियासी जमात को, उससे जुड़े हुए बाकी लोगों को, सबको एक तरफ रख के उन्होंने रगड़ा दे दिया। हत्ता कि हम ऐसे कुछ जर्नलिस्ट, जैसे मैं हूँ, साबिर भाई हैं, बल्कि यहाँ पे बाहर कुछ और ऐसे लोग हैं जो सियासी लोग हैं, जिनमें गिल साहब हैं, ये क्या नाम है इनका, शहजाद अकबर साहब हैं। अब ये वो लोग हैं जिन पे पाकिस्तान में जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं। शहजाद अकबर साहब के भाई को उठा के अगवा किया गया, उसे निशाना बनाया गया। शहजाद अकबर के ऊपर यहाँ बरतानिया में भी अटैक किया गया। तो इन लोगों की भी फ़ोटोज़ चला चला के जो है वो DG साहब वहाँ पे नफ़रत का इजहार कर रहे थे। ये इंतहाई मायूस कुन हरकतें हैं। एक जर्नल को ऐसी चीज़ें करना ज़ेब नहीं देता, लेकिन उन्होंने रज के नफ़रत फैलाई, रज के उन्होंने आग लगाई। और ये एक्चुअली उनके अपने इदारे के ऊपर उनकी जानिब से एक ऐसा खुदकुश हमला है जो अब कई दहाइयों तक इसके असरात रहेंगे। यानी अगर कोई शहादतें हो जाए या कोई और मसला हो जाए तो ठीक है, कभी ना कभी आपको सब्र आ जाता है, लेकिन ये मामला अब आपके साथ चलेगा। जैसे याह्या खान का दाग आज तक नहीं धुल पा रहा, वैसे ही ये दाग अब लग गया पक्का पक्का। कभी भी किसी भी दौर में कोई भी DG ISPR इतना खुल के पॉलिटिकल नहीं हुआ। हत्ता कि परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, लेकिन वो भी इतना खुलकर नहीं आया जितना DG ISPR आ गए। इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रीज़न मैंने पता करवाया, मैं आपको बताता हूँ। अभी तहरीक-ए-इंसाफ कहती है जी हम ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे। पहली बात उन्होंने कर दी जी कि हम कोई मुकाबला करने नहीं जा रहे DG ISPR से। उन्होंने कहा कि जबकि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आवाम को बताना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो आवाम को बताना ज़रूरी है। 180 सीटों के साथ हम आए थे, 91 के साथ हमें बिठाया गया असेंबली में, इतनी सीटें छीन ली गई। और इमरान खान ने हमेशा कहा कि मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है। यानी मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। इमरान खान तो हमेशा यही कहता है। और जंग के वक्त हम फ़ौज के साथ खड़े हुए और ये पूरा पाकिस्तान गवाह है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने इस बात का शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया का भी, कि आप पूरी ताकत से जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए इंडिया के खिलाफ। और खड़े उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही होना था, पाकिस्तान के मालिक है वो। फ़ौज तो सिर्फ मुलाजिम है, मालिक तो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो अब ये बयानिया दोबारा बनाना शुरू कर दिया, जनाब ये जंग के दौरान इंडिया के साथ खड़े हो गए थे। कब खड़ा हुआ था कोई भाई? कोई भी इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ, सारे के सारे लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। कहते जी इमरान खान ने स्टेटमेंट नहीं दिया था। वो भाई इमरान खान का स्टेटमेंट आ गया था, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट नहीं आया था जंग के दौरान। और बाद में इनको शर्मिंदा होकर कहना पड़ा कि नवाज शरीफ ने जंग को डिज़ाइन किया था बैठकर, पता नहीं उसने प्लान किया था कहीं पे बैठ के। बाद में ऐसी चीज़ें करके तो ये गोगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ये सब कुछ इसलिए समझ रहे थे कि हमने पूरा साथ दिया कि बाद में हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। फिर उन्होंने कहा बहुत अफसोस हुआ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो नामुनासिब थे। और ये वादे हम करना चाह रहे हैं कि शायद लोग लड़वाना चाह रहे हैं, अपनी अना को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगी। मुलाकात
ہو نہیں رہی اور مقدمات نہیں لگ رہے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی انہوں نے مثال دی کہ قائد اعظم نے عسکری قیادت کو ہمیشہ کہا کہ آپ سیاست میں شریک نہیں ہوں گے۔ قائد اعظم نے بار بار کہا لیکن اس کے باوجود سنتے نہیں ہیں۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریٹائر بریگیڈیئر ہے، 97 سال ان کی عمر ہے، 97 ایئرز اولڈ، ان کا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات نہیں سنی تو ریٹائر بریگیڈیئر کی کیا بات سنیں گے؟ میاں محمد احمد صاحب، یہ فرسٹ PMA لانگ کورس، فرسٹ PMA کے ہے، اتنا پرانا فوجی آفیسر۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں میری کتنی زندگی ہے، لیکن میں اپنے ادارے سے کہتا ہوں کہ آئین کا احترام کریں، لوگوں کی رائے کا احترام کریں، اپنے حلف کے مطابق اپنی ڈیوٹی کریں۔ وہ سمجھا رہے ہیں فوج کو، لیکن قائد اعظم کی بات نہیں سنی تو یہ جو لوگ اپنے اقتدار کی ہوس میں اندھے ہوتے جا رہے ہیں، یہ اپنے سینئرز کی بات کیا سنیں گے؟ پھر کافی سارے گلے شکوے بھی کیے، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، کتا کہا گیا انہیں، اس پہ انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور اس کے اوپر تو باقاعدہ معافی کا مطالبہ بھی کیا کہ یہ الفاظ واپس لیں DGISPR، اور اس کے اوپر انہیں شرمندگی ہونی چاہیے، انہیں یہ الفاظ واپس لینے چاہیے۔ پریس کانفرنس تو آپ لوگوں نے سن لی ہوگی، چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ اب دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو عمران خان صاحب کا اسٹیٹ آف مائنڈ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کیسے مختلف ہے۔ یہ بات جب تک آپ نہیں سمجھیں گے نا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں، باہر بیٹھے ہوئے لوگ نارمل حالات میں، عمران خان صاحب کو گزشتہ 3.5 سال سے ایک جنگ جیسی کیفیت میں رکھا گیا ہے، اور اس ملک کی ریاست نے اور اس کے اداروں نے مل کر عمران خان صاحب کو میدان جنگ میں رکھا ہوا ہے، ایک ایسی جنگ میں جس کے کوئی اصول بھی نہیں ہے۔ خواتین کو مارو، بچوں کو مارو، کوئی قانون کوئی قاعدہ اس جنگ کا نہیں ہے، یک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں عمران خان کا رد عمل فطری ہے۔ جب آپ جا کر اس کو بتائیں گے اس کی بہنوں کو مار رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں، اور بیوی کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، عدت جیسا گھٹیا کیسز کر کے ٹی وی چینلز کے اوپر اس کی عجیب عجیب چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، تو ایسا آدمی کس طرح کا رد عمل دے گا؟ کیا ایسا آدمی نارمل رد عمل دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے آدمی کو، جس کو دنیا میں سب جانتے ہیں، پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا آدمی ہے عمران خان، پوری دنیا میں پاکستان کا اگر کوئی ایک برانڈ آپ ڈھونڈ کے نکالے تو اس ریجن کا سب سے بڑا برانڈ ہے عمران خان۔ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پورے ریجن کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا برانڈ کوئی نہیں ہے۔ انڈیا کے بڑے بڑے برانڈ جب عمران خان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو وہ پانی بھرتے تھے۔ یہ عمران خان ہے، اتنا بڑا برانڈ ہے۔ اب اتنے بڑے برانڈ کو آپ ایک جیل کی کال کوٹری میں ڈال کے اس کی فیملی کو ماریں، اس کی بہنوں کو ماریں، اس کے رشتہ داروں کے اوپر ٹارچر کریں، اس کی بیوی کو ذلیل کریں، تو ایسی صورتحال میں آپ اس سے نارمل ریئیکشن کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جن کی بیویاں اپنے گھروں میں ہیں، جن کی بہو بیٹیاں محفوظ ہیں، جن کی مائیں محفوظ ہیں، جو خود ایک AC والے کمرے کے اندر بیٹھ کے آرام سے ارکریزی کرتے ہیں، اپنے فیصلے سکون سے بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں کرتے ہیں، ان کی مینٹیلٹی میں اور ایک ایسے شخص کی مینٹیلٹی میں جس کو آپ نے جنگ کے اندر رکھا ہوا ہے، فرق ہونا چاہیے۔ فرق ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب بہت ہولڈ کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ پاکستان